animonyam nka otiasefo Awurade Yesu Kristo a o ma yenkwa da biara da nipa dodo na ewuo enso ye de o ma yenkwa ama ye sore ye da nya ne sore enam wotamfo hihya a wo hihya na na du nyinara Awurade Nyankopon boa yi efrim animonyam nka no ye de asedam otiasefo Nyankopon ye de asede etosumienu ma Jesus Christ ye tasumiyese de ma won konkron ifisa ye ne pe ana o kan ye ho kokunu je emu a ya wie ya no no animonyam nka no matiefuo nyinara obi biara da mede nkom hyeto a wotie me Awurade Yesu Kristo nhyira no no onya ne kese na ne tamfo de Awurade Yesu Kristo nwu atamfo animu ase oma watamfo hwe ase edi adi yeto ana dodo ni di matem senya nokre ebi musu gidi ye de asedam Onyankopon biso oni biem ani de aseda biem se ama ho konkron ono na ka me ho biem ani me de prophet Naija asem beto ho dodo no sende message di matem dodo no so eka asem pa fa ho afia hwo asenega enura video bi obi di breme wakona asore dem wakwa akoye interview ma ni bi wo ho a se prophet Naija no wono wo moda internet video no da internet me kra de minim Awurade ye nokwafo na asem ye nokure because so for hwepo no wa na asore dem de oni ni sore ma beda asem bia on kokoro be fa me so aka bia nokure ihyiranka ni monyam ihyiranka Awurade ihyiransa nka mani matiefo de biara de omunya da agitie me Awurade nhirawo kwaso tie me na Awurade be ya okase Awurade Yesu Kristo oye na ade woni mrem obi ntimi ntini nwuma ase oye ne niema woni mrem animonyam nka Awurade afia hwo asidega me da wase yie pa se unya da agiko asore dem ho ana mu mfifi mu adwuma pa wo so wo ye na emomade bi koso se woni mu nsanu mu agyae so woni mu sie twe agyae because me hu se wadwen sam wa harawa problem wa ba ho ensanu di problem oblaw emu sie su ka ho bi so woni misa ne ma mebubo so nyina agyae efiso oba de bema kura de wutwi musi ankrofo dwene se bema de oye bema na oba de wudi musie ne nsaka ehye wo ho de a na wo ya mo abrabo na yekohwini ensanom se nipa brabo sa dwene se wunya wiase japade nyina na asa abuka ho a masa waka se ni pedua no e Awurade Nyankopon asore dan se oni misani ema ya mebubo so nyina agyae fi se wiase akona wieye uhu asofo nsem a wodi tu dwa ni nyina eya dwuma pa na wo ye no na emomu no ensa wie untimi nko osoro ahemamu wa breko a wo yensa untimi nko osoro ahemamu wa breko anum joto na adwi sa na ema mebubo so nyina se oni mi ye agyae ewiase na wieye no aben otamfo nam niema bebresu na atwi nipa kobo nsam gem asofo no sa prophet Naija na meme kana asem no dodo no ye me asuse ye ne kuretrodo woni ne sore mane da yakwa kiregu o ma ya ase Awurade ye no kwafo video bia me dia betuo bia ye no kuretrodo Nyankopon onye turufo Nyankopon oya hunta hunu one hunu kukomu asem odifo papa oho so obi ka so odifo papa ni wa prophet kana umemisi odifo papa oho Awurade ye no kwafo na ne nsem ye no kure wiase ko na wieye adwen sakra ne yemu onipa dasani
wunye wiase agapade nyina na hwere wo kra efaso bie ni ho abenya woso faso bie ni ho nipa dudu o mu je Awurade Yesu Kristo di eso osoro ahema mu no o mu nkobi ni nyina ne se obeba abrabotene ni o abrabotene ni na hia ensanom ye woni padudu o ho mu hwensa kasa sa yie ba wotimi hwensa sa wa yie na se a otimi se kohwini ye wo madudu o ho a yie ba ayie na se atu no na sti wogina se ye di asa enya burochire nko Ghana titiriu ayie ba ya ayie bia asesa de ni bipie o esunu wo nipa mu yasa de atu kwan eni ti wo hwa kwantuo mu a omo ye party ni sa ayie ni adore no esunu bi wo sa mampanifo ni bi mu omo adwensa duru akire France titiriu omo adwensa duru akire eni ti agro ba agro na tunu na se anyuma ye bo no gina se edi asa kuro bia bi wo so ebi ye mema timse kwensani pa hwensana awia no obabusa wisika wudi sika no ma no wawie ya no ma wani na ho wiase ko na wie ye wiase wo ko na wie ye afia Schwarzenegger hwawo sanu mu ye afia Schwarzenegger hwemusie ni ye ifise wakoma ho nyina betima etum wahara wa nyina betimi asayensa no Awurade Nyankopɔn bɔ kokko sɛne ehu asɔfo di a wo ka no ye Nyankopɔn so bɔ kokko ho yare ye ba untimi sia no ye woni padodo ho a yare abɔ mo dampa so onyi adwensa kra so ne ma ka kiri ye woni padodo ho a yare adwodwo wo mo a o mu gufa kon na busua emra na bibi woni nsam no abusua wodi woni ani to won so no abusua na yiwa mama bi won nsam abusua kayo bi won nsam na de mu o ma obi akayo ne momu no se ho kire wo a na hu ni se wiase eyemieni hwe wa dressing yie ye o ma dudu ho mo dressing ti o mo kobo nsem gem ye o mema dudu ho mo dressing ti o mo kobo nsem gem hwese ni usi twi wani mu yie ye woni padudu o mo twi o mani ma hu o ma otise funu wa twi na ni ma ma na ni ma yese funu no wa sere na ni ma ma na ni ma yese funu ye o ma dudu ho mo se mema nso o mo twi o mani mu animonyam na nunyam afa ama no esu otwi na nimu a ogina ho a one half caste different bi anim ohuru na nim na adi ni kofie otwi na nim na ohia na banti na adi ni kofie a unim si wanya half caste o na mem ohuru na nim a na pons na watwi na nim nyina afiri na nim a afi nipa na ohia na banti no no a different person say yanyi man ni biem efisa uji oba di na hu ne twena de kowa na ufa no na de ni kofie to na hu ya de ni kofie no oboka koyi na ye fom empepere wo ho ma wani so wedi Awurade Nyankopɔn de ama efisa yanware nipa da sani ye ware ne kra na ehye ni mu no eni ti na nipa oyire nsa twa ye nya no ukunu yarefo a ye nya no de kra na eti ni mu no na wo ano Awurade nhira no anhya wo de ne ye na Awurade Yesu Kristo oba biem oba na nimonyam mu obetima batam bia wa anhya ye da sene nipa wo bewu a wo nhya da no sane Nyankopɔn wa anhya ye da Awurade nka ho no wontre wa ahyem onka ho si Nyankopɔn Awurade Yesu Kristo amoa wa ho na beboa wo enipa da sani bie ni ho
Oyare na da osunu se Awurade amoa wa. Odifuo bie ni ho obetimi aboa wo. Wo ankasa babrabotene ne se na be ye odifuo bompa ya ebe ye adwuma. Fo ani ntu nipa so. Awurade nhyira wo. Na won ka ho. Na won tre wa hyi. Wan doba Yesu Kristo dinu. Amen.